कभी दुरूद पढ़ा, कभी सलाम पढ़ा। इन तारे पढ़ने के बाद भी जब सोने के लिए गए तो या अल्लाह नबी का चेहरा देखा दे, या अल्लाह मुस्तफा का चेहरा एक बार देखा दे। मस्जिद में चले दुआ करे, इलाही देखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बबला में जब तक रहा नबी के दीदार के लिए तड़पता रहा, उछलता रहा, लेकिन कभी दीदार मयसर नहीं हुई। जब रूह निकल गई, जब मोमिन को कब्र पे रखा जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी, मुस्तफा का जलवा सामने होगा। फरिश्ते पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सैयदुल औलिया कॉन्फ्रेंस, पीर का दामन, पीर का दामन, सैयदुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि करते हैं एहतराम जनाज़ा का, इसलिए जनाज़ा का इसलिए जाता है देखने, जाता है देखने को वो जलवा रसूल का, जाता है देखने को वो जलवा रसूल का। আলহামদুলিল্লাহ। এই খালারা সাতটা কলম হলে ৮ নম্বর পাড়ার মোহাব্বতে ১০০০ টাকা একজন কোন মা খালাতে একটু চট করে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এই মেরে দোস্ত, এই আব্বাজি আমার, এই ভাইজান আমার, এই বন্ধু আমার, এই বিরাদরান ইসলাম মুআসসাস সামনে কিরাম, আব্বাজি, এই ভাইজান একজন ৭৭৮৬ টাকা দিয়েছে। এই বিরাদার মুসলমান, যেটা বিসমিল্লাহর আদদ। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। बड़ा निराला नंबर है, बड़ा अनोखा नंबर है, बड़ा निराला नंबर है। मेरे दोस्त, अगर किसी का दिल चाहे, अगर किसी का दिल चाहे, रब्बे कायनात हमारी कमाई में, रब्बे कायनात हमारी तिजारत में, रब्बे कायनात हमारे घर में इस बिस्मिल्लाह के सदक़े में 786 के सदक़े में बरकतें अता फरमाए। तो एक कोई अगर जवान और खड़ा हो जाता, अगर अभी नहीं है वो बाद में ही सही दे देता। 7786 का एक जोड़ा मैं देखना चाहता हूं। अगर कोई हो जाता, सुभान अल्लाह। राय बाबू 2 3 4 5 6 7 8 अली जान के नाम से छोटे बाबू के हाथ से 5000 टका, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই বন্ধু আমার, বিরাদার, এই মুসলমান, আমার ইচ্ছা করছিল, আমার অন্তরখানা বলতেছিল আওলাদে গৌসে আজমের হাতকে সাহারা বানিয়ে একটু সেই ভাইয়ের জন্য আমি মন খুলে দোয়া করতাম। ৭৭৮৬ টাকা একজন হয়েছে। আল্লাহ আমার জগতের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের জোড়া করে আল্লাহ জগতে পাঠিয়েছে। একজন কোন ভাই জানে, একজন কোন যুবক আমার হবে, একজন কোন প্রেমিক আমার হবে, মুস্তাফার দিওয়ানা একজন কেউ হবে। এই বন্ধু আমার, বিরাদার, ৭৭৮৬ টাকা একজন কোন ভাইজান, কোন ব্যবসায়িক হোক, কোন বিরাদার মুসলমান দোকানদার হোক, এই বিরাদার মুসলমান মাত্র ৭৭৮৬। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এই বিরাদার ইসলাম মুসলমান, এই বাপজি আমার, পারবেন কোন যুবকে একজন, পারবেন কোন ভাইজানে একজন, পারবেন কোন বন্ধুতে একজন, একটু দোয়া করবো ভাই, চট করে একটু আগে বাড়বো। এই বিরাদারান ইসলাম মুআসসাস সামনে গেলাম, যে গৌসে আজমের সন্তান, যে গৌসে আজমের আওলাদ আজকে আমার আপনার মাঝে বসে আছে, সেই গৌসে আজমকে ভালোবেসে 11 জন ভাই মাত্র 2000 টাকা করে টাকা একটু চটচট করে বলুন তো, দোয়া করবো। একটু আমি আলোচনাকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাব। পারবেন ভাইজান? মাত্র 2000 টাকা করে টাকা 11 জন আল্লাহর বান্দাতে, 11 জন আমার রাসূলুল্লাহর প্রেমিকে, 11 জন আমার নবী ও জাহানের মুহাব্বতে। এই বন্ধু আমার, মাত্র 2000 টাকা। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। গৌসে আজমের দিওয়ানা হবে না গো? মাত্র 2000 টাকা করে টাকা। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ,
সুবহানাল্লাহ। আব্দুল খলিল হাজী সাহেব মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 2000 টাকা মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ। একটা কলম হলো, দ্বিতীয় কোনো ভাই জানে, দ্বিতীয় কোনো বাপ জিতে, একটু চটচট করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সোনার মদিনা আমার সঙ্গে এই প্রথম লাইনটা ইনশাআল্লাহ একটু বলুন, ভালো লাগবে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। একটাও আশিকের জবান যেন আব্বাজি বন্ধ না থাকে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। জিনা যাহার উপরে দরদ পড়ে, যার উপরে দরদ পড়ে খুদে রাব্বানা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। ঝুমে ঝুমে সবাই মিলে একটু জবান খুলে বলুন, একজন নবী আসিলেন গো, একজন নবী আসিলেন गो। सुभान अल्लाह। हजरत ने नवाज दिया है, यही मेरे लिए दुनिया व आखिरत का हजरत सामान है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप मेरा साथ दे दीजिए, मैं पूरा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं कि একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। যাহার তাজিমেরি পারে 1000 नगद 4000 बाकी का नाम है सिकंदर भाई माशाल्लाह। ए बाबू ए सुन, क्या नाम है तुम्हारा? मुखलेस 50 यही पे घर है। ए बाबू सुनो, हटा दो ये जो पहने ना बाबू, ये हराम है, इसे खोल के पहन दो। बाप मेरा ये जो गला में पहने हो ये सब लड़की लोग पहनती है। हाँ अल्लाह तुमको लड़का बनाया है। मैं परेशान हो जाता हूँ यार, ये लड़का हो के लड़की के, लड़का हो के लड़की की तरह ये चूड़ी काट के पहन लेता है। इतना इसका शौक हो गया है चूड़ी पहनने का। हाँ अरे कुछ कुछ लड़का है जो कान में भी पहनेगा। अरे बुद्धू कहीं का, तो तुमको लड़की ही हो जाना चाहिए। अल्लाह इसको लड़का बनाया है तो लगता है कि ये ना खुश हो के ये लड़की होना चाहता है। लड़कों के लिए ये पहनना, कान पहनना बिल्कुल हराम है मेरे दोस्त। कुछ लोग कहते हैं मौलाना कान में पहनने का मिन्नत मांगे। अमा यार हराम, मिन्नत मानना भी हराम, अगर उसको कोई अदा करे तो डबल हराम, दोहरा हराम। एक तो गलत करके गुनाह किए, फिर उसको अदा करके आप गुनाह कर रहे हैं। बचिए, शेर पहुंचा रहा हूं, बोला है फरमाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकर माँ 1000 টাকা নটা হলো। सुभान माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। के जहर ताज़ीमेरी पाले काबा झुके सिजदा करे, তিনি আমার নূরের নবী, তিনি আমার নূরের নবী, শাহে মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। একটাও সমান যেন বন্ধ না থাকে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী সোনার মদিনা, একজন নবী। আর একটু মহব্বতে, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। আর আমরা যারা নবী পাগল, নবীর প্রেমে আমাদের আমল, আমরা যারা নবী পাগল, ও নবীর প্রেমে আমাদের আমল। ওই প্রেমেতে পাবো মোরা, ওই প্রেমেতে পাবো মোরা আল্লাহর ঠিকানা। একজন নবী আসিলেন গো, একজন নবী
আসিলেন গো সোনার মদিনায় একজন নবী আসিলেন গো যার উপরে দরুদ পড়ে খুদের পানায় একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা আর নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পরের খবর নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পরের খবর নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পরের খবর ওগো ইশারাতে তালা খুলে চাবি লাগে না একজন নবী আসিলেন গো আনসারুল মুমিন 2000 1000 টাকা বাকি 1000 টাকা আনসারুল মুমিন কাউসার মুমিন 2000 টাকা নগদ হ্যাঁ আর আগে قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد আল্লাহ এক আল্লাহর ঘর মসজিদ যখন দুটো লাইন হয়ে গেছে এই জোড়াটাকে কাটাবার জন্য এক আল্লাহকে রাশি করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় কোনো একজন ভাই পুরো মাহফিলের মধ্যে